السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میرا نام عبداللطیف سندھی۔ میں آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں، یہ پیج ہے نعیم فاروقی دیوبندی حیاتی کا۔ اس نے یہ اسکن لگائی تھی ایک گروپ میں، جو مجھے کسی دوست نے اسکن بھیج دی کہ بھائی اس کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے، اور اس اسکن پر لکھا ہوتا ہے یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب دیوبندیوں کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر نام وغیرہ تو نہیں ہے، میرے خیال سے صرف بوچھاڑ ہی کی ہے اس نے ایک عبارت میں اس میں لکھا ہوا ہے، جس کو میں نے یہ نشان لگا دیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ غیر مقلدوں کے شیخ فی الکل شیخ میاں نذیر حسین محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ہر شخص اپنی بہن، بیٹی اور بہو سے اپنی رانوں کی مالش کروا سکتا ہے، اور بوقت ضرورت اپنے اعلی تناسل کو بھی ہاتھ لگوا سکتا ہے۔ فتاوی نظیریہ۔ یہ اس کے لگا کر اس نے یہ آڈیو بھی لگا دی۔ میں اور کوئی بات نہیں سنوں گا، اور کوئی بات نہیں سنوں گا، کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا جب تک نذیر حسین دہلوی غیر مقلدوں کے شیخ الکل فی الکل کے اس عبارت کا جواب مجھے جب تک نہیں آتا۔ کہو کہ اس نے غلط لکھا ہے، خلاف سنت لکھا ہے، اس کے اوپر فتویٰ لگاؤ۔ اگر نہیں لگاتے ہو، اس کی دفاع میں آتے ہو، تو بھائی اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، اور ہمیں طریقہ بھی بتاؤ کہ یہ کس طرح بتا رہا ہے، وہ کیسے یہ ہاتھ شاتھ لگوا رہا ہے، تو یہ ہاتھ بات لگوانے کا طریقہ بھی بتاؤ سارے گروپ والوں کو، ٹھیک ہے جی؟ یہ تھی اس کی آڈیو اور یہ اسکن جو اس نے وہاں گروپ میں لگائی اور چیلنج بھی کیا، کیونکہ اس بیچارے نے وہ کتاب دیکھی بھی نہیں تھی، تو اس نے اس کو جو اپنے ملاؤں نے یہ جو کتاب ہاتھ میں تھما دی کہ بھائی اس میں یہ لکھا ہوا ہے نذیر حسین محدث دہلوی نے اس طرح کے الفاظ لکھے ہیں، تو یہ تو اپنے بڑوں کے مقلد ہیں، وہ مقلد بھی اندھے مقلد، جو وہ کہہ دیتے ہیں بس وہ مان لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے بڑے تو جھوٹ بالکل بھی نہیں بولتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اس بیچارے نے یہ لگا دی۔ اب میں نے جب اس کو کال کی، میں واٹس ایپ پر اس سے جب بات کی، تو یہ کترا ہی رہا تھا کہ بس کسی نہ بہانے سے بات کو ختم کر دوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی یہاں بات کر لیتے ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں، یہاں نہیں، گروپ میں بات کریں گے، یہ سن لیجیے گا، سندھی میں کہے گا، سن لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ڳالहि थींदी त ग्रुप में थींदी، ग्रुप खां ॿाहिरि कोन थींदी، पर्सनल में न ॻाल्हि थिए त ग्रुप में थिए، ग्रुप में ख़बर पवे आम माण्हुनि खे، ठीकु आहे मोहतरम؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیم صاحب گروپ हुजे या ॿाहिरि जेका ॻाल्हि न आहे، مسئلو आहे हिन عبارت जो जेकी तव्हां हवालो ॾेई पेश कयो आहे, तव्हां किताब त पेश न आहे न कयो। ही किताब मूं वटि पियो आहे, फतावा नज़ीरिया जिल्द नंबर 3 मूं वटि मौजूदु आहे। मां हिन स्किन कढी मोकिलींदुसि तव्हां ॾे। जहिड़ो झगड़ो न आहे न, ॻाल्हि खे सम्झणो आहे, बसि ॻाल्हि ख़तमु। तव्हां हिन में ॾिसो، हिन में लिखियलु आहे हर शख्स अपनी बहन, बेटी और बहू से अपनी रानों की मालिश करवा सकता है और पर वक्त ज़रूरत अपने आला तनासुल को भी हाथ लगवा सकता है। फतावा नज़ीरिया। हाणे मां तव्हांजे आॾो इहो किताब पेश कयां थो, इहो पेज बि, इहो स्किन बि, वीडियो चवंदव त वीडियो भरे मोकिलींदुसि। अगरि जेकॾहिं उन में इहा ॻाल्हि न हुजे त बाद में पोइ जिन माण्हुनि तव्हांखे रटो लॻाए ही शइ मोकिली आहे त उन्हनि ते तव्हां पोइ छा फ़तवा ॾींदव؟ میں نے سے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے، اگر فتاوی نظیریہ پر یہ چیز لکھی ہوگی تو فتویٰ میں دوں گا اس کتاب پر، کیونکہ یہ بات غلط ہے۔ اگر نہیں، اور جو اس کتاب میں، آپ کے کتاب میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ خیانت کر کے لکھی گئی ہے، تو پھر فتویٰ آپ کو دینی ہوگی اس پر۔ اور میں نے اسکن بھی لگا دی، یہ دیکھیں، میں نے اس لیے فتاوی نظیریہ کا مین پیج اس کو بھیج دیا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرے پاس کتاب موجود ہے، تو میں نے اس کو بھیج دیا۔ جب میں نے اس کو بھیج دیا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی میں بھیج دیتا ہوں، یہ سن لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سودا मूं वटि किताब मौजूदु आहे، मां तव्हांखे उन जो मेन पेज मोकिलियो आहे, जुल्द नंबर 100। ठीकु आहे, ॻाल्हि खे सम्झणो आहे, मुनाज़रो न आहे करिणो, न ई तव्हांजो मुंहिंजो कुझु अहिड़ो झगड़ो कोन्हे को थियल। हीअ जेकी ॻाल्हि तव्हां जेकी किताब पंहिंजे में लिखी आहे, बसि इन्हीअ खे ॻाल्हि खे सम्झणो आहे, बसि ॻाल्हि ख़तमु थी वेंदी، ठीकु आहे؟ جب میں نے اس کو یہ بھیج دیا تو اس نے یہ سندھی میں لکھا تھا मूं वटि बि असल स्किन मौजूद आहे، यानी कि मेरे पास भी असल स्किन मौजूद है، और फिर آڈیو بھی بھیج دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
करे छॾियो अल्हम्दुलिल्लाह इन मौक़े ते तव्हांखे आऊं बि पेश करे छॾींदुसि मोहतरम। हुन में हेठि जेको आहे मुहर्रमात आप देखें इसने कहा कि मेरे पास भी स्किन मौजूद है और मैंने टिक करके रख दिया। आप नीचे देखेंगे ना मुहर्रमात, मैं समझता हूँ कि वो जो स्किन है, मैं स्किन दिखा देता हूँ आप सभी भाइयों को। ये वो स्किन है जिसके बारे में इसने कहा कि इस स्किन में लिखा हुआ है कि हर कोई शख्स अपनी बहन, बेटी, बहू से मालिश करवा सकता है और आला तनासुल को भी हाथ लगवा सकता है। बिल्कुल झूठ बोला, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई। मैं तो समझता हूँ कि ये मुकम्मल पेज है। ये पेज ये नईम फारूकी देवबंदी पढ़ भी नहीं सकेगा, देख कर भी नहीं पढ़ सकेगा। ये पुराने दौर की उर्दू, टफ उर्दू लिखी हुई है। बहरहाल चलते हैं आगे। ये अल्फाज हेठि तव्हां थोरा पढ़ी ॾिसंदा इन मालिश खां हेठि तव्हां पढ़ी ॾिसंदा त पोइ हेठि वरी ॿियो कुझु बि लिखियलु आहे त उन्हनि ते औरत नज़र विझी सघे थी ज़रूरत वक़्त। हाँ, अब कह रहा है कि उसमें लिखा हुआ है कि बवक्त ज़रूरत तो औरत नज़र रख सकती है या औरत पर नज़र रख सकता है। नज़र रखने से ये बात हो जाती है जो इन लोगों ने अपनी स्किन में लिखी हुई है। ख़यानत देखें इन लोगों की, ख़यानत कितनी बड़ी ख़यानत की है इन लोगों ने। ॾिसो ना नईम साहब, जेकॾहिं मां जेकी स्किन पेश कंदुसि न इंशाअल्लाह उन स्किन में उहो लफ़्ज़ बि तव्हांखे मां ॾेखारींदुसि। मैंने से कहा कि मैं अगर आपकी किताब की कोई स्किन दिखाऊंगा, पेश करूंगा, तो वही अल्फाज मैं उस स्किन में आपको दिखाऊंगा भी, जिस तरह से मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने ये स्किन लगा दी, ठीक है। ये इनकी किताब है इल्मुल फ़िक़्ह। इस पर लिखा हुआ है वो तमाम इस्लामी अहकाम और मसाइल जिनकी हर मुसलमान को दिन रात में ज़रूरत पेश आती है। ये इनकी फतावा की किताब है। अब इसमें लिखा हुआ है, आप देखें, ये 4 नंबर पर देखें, ये ऊपर से चलेंगे तो 4 नंबर, ये जो पीला रंग है इसके ऊपर लिखा हुआ है 4 नंबर। 4 नंबर के आगे लिखा हुआ है अगर कोई मर्द किसी जानवर या मुर्दा का ख़ास हिस्सा या मुश्तरक हिस्से में दाखिल करे या उसका ख़ास हिस्सा अपनी मुश्तरक में दाखिल करे तो उस पर गुस्ल फ़र्ज न होगा बशर्ते मनी ना निकले। इसी तरह अगर कोई औरत किसी जानवर या मुर्दार का ख़ास हिस्सा, मैंने उसे कहा कि भाई मैं जो भी इसके लगाऊंगा वो अल्फाज आपको आपकी किताब में दिखाऊंगा। इसी हिसाब से जो आपने अपनी स्किन में अल्फाज लिखे हैं कि हर शख्स अपनी बहन, बेटी और बहू से अपनी रानों की मालिश करवा सकता है और बवक्त ज़रूरत आला तनासुल को भी हाथ लगवा सकता है, वो मुझे दिखा दो। तो उसने आखिर में यही कहा कि ये सुने। साॻे सफ़े ते 176 नंबर सफ़े ते हेठि तव्हां ॾिसंदा इहो मालिश वारे सवाल जे जवाब में ज़ैद जे बारे में हुन खां हेठि तव्हां ॾिसंदा तव्हांखे नज़र ईंदो त ज़रूरत शदीद ज़रूरत के वक़्त मुहर्रमात की तरफ औरत को नज़र करना जायज़ है। ठीक है मोहतरम, इहो तव्हां ॾिसंदा त हिन जे अंदरि इन मां इहो ई साबित पियो थिए त हेठियां उज़वा साबित पिया थियनि न मोहतरम। अब जो भाई सिंधी समझते हैं वो तो बिल्कुल समझ जाएंगे तो ये बिल्कुल भी जाहिल है। बात क्या कर रहा है और इसकी इबारत में कौन सी चीज़ लिखी हुई है। मैंने आखिर में इसको कहा कि अगर ये इबारत जो तू दिखा रहा है वही अल्फाज मुझे दिखा दे, मैं इस किताब नज़रिया जो मेरे पास मौजूद है मैं उसको आग लगाऊंगा, वीडियो बनाकर तुझे भेज दूंगा। अगर तुझ में जुर्रत है और तू वाकई सिपाही साहबा का है तो तू इस किताब को आग लगा, क्योंकि इसमें झूठ लिखा हुआ है। तो इसने कहा मैं इस वक्त बिज़ी हूँ भाई, भाई बात होगी मगर बाद में, यानी कि बात को टाल कर भाग गया। मैंने नीचे से लिख दिया भाई शुक्रिया। ये आखिरी ऑडियो में आपको सुना देता हूँ मेरी। नईम साहब बस हाणे तव्हांखे मां छा कयां। तव्हां ॾिसो न जेकी तव्हां इबारत ठाही आहे
जंहिं माण्हू हीअ ख़यानत कई आहे, मां चवां थो मां हुनखे कहिड़ा हल्का बि ॾियां। मां त वीडियो ठाहियां थो तव्हांजो अॻु अंश ॾे मोकिलियां थो। तव्हां ॾिसो हिन में लिखियलु आहे, अगर कोई शख्स अपनी बहन, बहू और बेटी से रानों की मालिश करवा सकता है और बवक्त जरूरत अपने आलाए तनासुल को भी हाथ लगवा सकता है। ये इबारत में लफ्ज़ ॾेखारियो काथे हिन फतवा तव्हां मूंखां वठो, फतवा नज़ीरिया, ऐं मां इन किताब खे पंहिंजे आॾो इन पेज खे फाड़े साड़ींदुसि, या मां तोखे तुंहिंजी इबारतुनि मां उहे लफ़्ज़ ॾेखारींदुसि ऐं उहे किताब तूं मूंखे फाड़े ॾेखार, साड़े ॾेखार। अॼु जेकॾहिं तूं सिपाही साहिबा जो आहीं त अॼु जुरत कर, न त बसि पोइ हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, को मसइलो कोन्हे को। जेकी ॻाल्हि हुई उहा वाज़े थी वई। बहरहाल हमें बात वाज़े करनी थी और झूठ को ज़ाहिर करना था कि ये लोग कितनी ख़यानत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस से जितने भी पेज इनकी किताबों से बनाते हैं तो वो उनके किताब की असल पेज लगा देते हैं। जिस तरह से मैंने आपको दिखाई, ये देखें, ये इनकी अपनी किताब है इल्म फ़िक़्ह। ऊपर वाला पेज मेन पेज भी लगाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आखिरी पेज भी हमने ये लगाया है। ये देखें, मुकम्मल पेज लगाया है, कोई चीज़ हमने अपनी तरफ से इसमें ऐड नहीं की। और इन लोगों ने जो भी किया है वो अपनी तरफ से अपनी किताब में अपनी तरफ से लिखे हुए आगे हमारा नाम लिख दिया कि भाई फतवा नज़ीरिया में इस तरह की बात लिखी हुई है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।